मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे पहले की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और तीन जो है मेरे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ख़ास तौर पे आपके लिए। न्यूज़ ये है कि गाइस के MQM के एक साबिक रहनुमा हैं, साबिक नहीं बल्कि अभी भी रहनुमा ही हैं, वसीम अख्तर साहब, बहुत मशहूर नाम है, आपने देखा होगा। उन्होंने जो है वो MQM पाकिस्तान जो है वो छोड़ दी है। इसके अलावा बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की बात करेंगे, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, बल्कि MQM अल्ताफ़ हुसैन मैं कहूँगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है दो MQM है, एक MQM पाकिस्तान है, एक MQM अल्ताफ़ हुसैन। तो MQM लंदन पे क्योंकि मैं नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में एतराज़ किया कि MQM लंदन नहीं बोला करो आप, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, भाई क्या करें। MQM अल्ताफ़ हुसैन उनकी तरफ से जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जो अभी जो कुछ दिनों पहले जो MQM का जलसा हुआ है मलीर में इनके इस हवाले से, और काफ़ी कुछ बातें भी की गई हैं उस पर ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपसे बात करनी है। अच्छा, तीसरी न्यूज़ गाइस, कराची के हालात के बारे में ज़रा बात करेंगे, मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से, कि बहुत ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग वगैरह हो रही है, इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं ज़रा। पहले मैं आपको बताऊँ कि आजकल मोबाइल स्नैचिंग कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की जान और माल हिफाजत में नहीं है। लोग बेचारे जो है, ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, लाचार हैं, और वो मेहनत मजदूरी के लिए सुबह के टाइम घर से बाहर निकलते हैं, तब ना उनकी जान की परवाह होती, ना उनकी माल की परवाह होती। सबसे पहले उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसके बाद उनका पर्स छीन लिया जाता है, और फिर वो बेयारो मददगार हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर पुलिस के पास जाके FIR कटवाओ तो वो बोलते हैं तो हम क्या करें, हम तो पकड़ रहे हैं, अब किस किस को हम पकड़ें। ज़ाहिर है पुलिस भी, अब थाने वाले भी बोलते हैं कि हम किस किस को पकड़ें, डकैतों को किस किस को पकड़ें, हमने कितने पकड़ लिए। अब कराची के अंदर हज़ारों की तादाद से डकैत हैं, हम किस किस को पकड़ेंगे। अब पूरी कराची में तो कैमरा नहीं लगे हुए, ना कोई निज़ाम है कैमरों का, कहाँ तक हमारे हाथ जाएंगे। अब ये हो रहा है कि लोग अपनी मदद आप जो है वो मदद कर रहे हैं। डकैत पकड़े जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है जान से, नहीं पकड़े जाते तो उनकी ईद होती है, वो किसी का भी मोबाइल लेके छीन के चले जाते हैं गन पॉइंट पर। कोई रास्ते में जा रहा है बाइक में, गाड़ी में, तो डकैत आते हैं और जो है वो गन पॉइंट में उनका मोबाइल है उस पर्स छीन लेते हैं। भाई यार, यही चक्कर चल रहा है कराची के अंदर, ये हालात चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आवाम करे क्या, या फिर अपनी मदद आप ही जो है वो लाइसेंस वाला असला रखे और अपनी मदद आप खुद अपनी मदद करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे पाकिस्तान की, कराची की ख़ास तौर पे हालात की, क्योंकि आजकल डकैतियाँ, वारदातें, इस मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग तंग आ गए लोग। अब इंसान, अगर वो लोग डरते हैं कि अपना मोबाइल हम घर से बाहर लेकर जाएँ नहीं जाए, अपना पर्स लेकर जाए नहीं जाए, वो मजबूर हो चुके हैं, क्या करें फिर। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बड़ी ख़ास जो है वो न्यूज़ है, वो ये है कि MQM अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि मलीर में जो भी जलसा हुआ था तकरीबन कुछ दिनों पहले, तो मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी जो MQM अल्ताफ़ हुसैन के रहनुमा हैं, बल्कि MQM लंदन के रहनुमा में यही कहूँगा, बल्कि तो उन्होंने ये कहा है कि ये जलसा हुआ था, ये जलसी हुई थी, कि एक गली में आपने जलसा कर दिया और उसमें जो है 2-4 लोगों को बिठा दिया, कुछ ख़वातीन को, कुछ मर्दों को बिठा दिया, और तकरीबन 1 घंटे का 1.5 घंटे का जलसा किया और आपने सबको फारिग कर दिया। क्या इसमें लाएअमल तय किया गया था, और आप कह रहे हैं कि हम 29 जलसे कराची के अंदर मज़ीद और करेंगे। तो आपने पहले जलसे में झलक दिखा दी कि आपका पहला जलसा ही कैसा था, तो बाकी के जलसे फिर कैसे होंगे। तो देखा जाए तो हमारी रिपोर्टिंग भी वहाँ पर उस तरफ में हुई थी, हमारे दोस्तों की भी रिपोर्टिंग हुई थी, तो कोई ख़ास हुआ, वहाँ की मार्केट वाले भी बल्कि ये कह रहे थे हमें जाने की वहाँ जलसे में ज़रूरत नहीं है। असल जो MQM थी हमारी, वो अल्ताफ़ हुसैन की थी, जो हमारी क़यादत थी, जो असल हमारी क़यादत, वो चली गई, तो अब क्या फ़ायदा। आज अगर MQM जलसे कर रही है और हमारे को आवाम को एतमाद में ले रही है, कल को फिर ये दोबारा से किसी पीपल्स पार्टी के साथ हो जाएगी, PTI के साथ हो जाएगी, दोबारा से इनकी जालसाज़ी शुरू हो जाएंगी, और कराची शहर के लिए कुछ नहीं बन पाएगा। पानी का यहाँ मसला है, गैस का यहाँ मसला है, बिजली का यहाँ मसला है, सीवरेज लाइन का यहाँ मसला है, सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है पूरे कराची का। तो कोई आप देख लें 10 सालों से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। एक ही दौर में थोड़ा बहुत काम यहाँ पर कराची में हुआ था, जब उस वक्त मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और परवेज़ मुशर्रफ ने 300 करोड़ रुपये जो लिख कर मुस्तफ़ा कमाल को दे दिए थे और कहा कि आप काम कराओ, कराची में बेहतरीन काम हुआ था। उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ, या नेमतुल्लाह खान के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद तो बेयारो मददगार पड़ा हुआ है कराची, कोई काम नहीं हुआ। तो बहरहाल प्रेस रिलीज़ जारी की गई MQM लंदन की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि ये जलसा हुआ, ये जलसी हुई,
گنتی کے 500,000 بندے بٹھا دیے اپنی منمانی کے اور جو جلسہ کر دیا. اب یہ ان کا پہلا جلسہ ہے تو باقی کے 28 جلسے کیسے ہوں گے جو 28 ٹاؤن میں کراچی کے 18 ٹاؤن تھے 29 ٹاؤن کر دیے. پیپلز پارٹی کی طرف سے 29 ٹاؤن کر دیے گئے, بانٹ دیے گیا, تقسیم کر دیا گیا. کیونکہ کچھ سندھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ اندرون سندھ سے کراچی میں آئے تو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں, تو یہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم ہوا. جب الطاف حسین کا دور تھا تو اس وقت تو دوسرے شہروں میں کراچی میں لوگ نہیں آتے تھے, ڈرتے تھے, بولتے تھے حالات خراب ہیں اور چلے جاتے تھے. لیکن اب جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے ماشاءاللہ امن ہے, اور جو ہے امن کی وجہ سے جو ہے چاروں صوبوں سے لوگ کراچی میں آ رہے ہیں کمانے کے لیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسرے شہروں سے کراچی میں لوگ آ رہے ہیں, ایک تو پہلے 11 لاکھ افغانی یہاں پر ہیں, پھر بنگالی یہاں پر, یہاں 2 لاکھ بنگالی یہاں کراچی میں ہیں, بلکہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے. تو کراچی کے جو اپنی مقامی لوگ ہیں ان کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے, کراچی کے لوگوں کا کہنا ہے. جو کراچی کے اپنے یہاں کے لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آ رہے ہیں ان کو نوکریاں مل رہی. تو وہ ان کا یہ اس بات پہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پر نہ آئیں. بہرحال پاکستان سے پاکستان ہے, پاکستان پورا ملک سب کا ہے, اپنی مرضی سے ہر شہر میں کوئی جا سکتا ہے. یہ حق آئین میں بھی ہے اور یہ قانون کے اندر بھی ہے. تو بھائی تیسری خبر کی جانب چلتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں وسیم اختر صاحب. ہمیں معلوم یہ چل رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ وسیم اختر صاحب نے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ دی ہے, لیکن باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا ہے, پریس کانفرنس جاری نہیں کی گئی, نہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ وسیم اختر صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ دی ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین میں نظر نہیں آ رہے اور سرگرمیوں میں نظر نہیں آ رہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ دی ہے. اسی طرح جیسے عامر خان صاحب نے بھی ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ دی ہے, لیکن باضابطہ طور پر انہوں نے بھی اعلان نہیں کیا ابھی تک, کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑی ہے یا نہیں. اور اسی طرح پھر اللہ کا بھلا کرے, ایسے بہت میں ان کا نام بھول گیا, ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون ہے ایم کیو ایم کی, وہ شاعری بھی کرتی ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو کمنٹ میں مجھے بتانا, میں ان کا نام بھول گیا. خوشبخش شجاعت بھی ایم کیو ایم کے کچھ جلسوں میں پروگراموں میں نظر آئی تھی, ان کے بعد وہ بھی نظر نہیں آ رہی. ذرائع کے مطابق یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایم کیو ایم چھوڑ دی ہے, لیکن انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے یہ دوبارہ سے لوٹ آئے, یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بھلا کرے, ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اگر بحال ہوتی ہے تو یہ دوبارہ وہاں پر جانے کا اعلان کریں گے. ہو سکتا ہے, باضابطہ ہو سکتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے حالات کے بارے میں کہ سیاسی درجہ حرارت کس طرف چل رہا ہے. کیونکہ ابھی ایم کیو ایم پاکستان بھی زور لگا رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں جلسے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پھر ایم کیو ایم لندن بھی بہت زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بحال ہو جائے. لیکن گائز ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر تو ایم کیو ایم لندن اگر بحال ہو جاتی ہے تو جو یہاں جو پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم حیدرآباد, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی نام و نشان پھر نظر آئے گا, کیونکہ یہ ڈیزالو ہو جائے گی. کیونکہ جو اکثریت دیکھی گئی ہے ایم کیو ایم پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں میں, تو ابھی تک وہ حمایت جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی چل رہی ہے. ابھی تک دیکھا جائے تو سروے کے مطابق, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سروے بتایا تھا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا, کہ کس طرح سروے ہوا, کس طرح لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے, کس طرح الطاف حسین کو لوگوں نے سپورٹ کیا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں. تو گائز یہ 3 بڑی اہم نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی اور میں نے آپ کو بتائی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کر دیا کریں گائز. اس کے ساتھ ہی آپ نے مہربان عبدالستار بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.